আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো এই বসন্তকালে আমি একটা ধামাকেদার স্পিকার চেক নিয়ে চলে এসেছি। তো চলুন বেশি দেরি না করে শুনে নেওয়া যাক আমার সেই ভাইরাল হাই প্রেশার স্পিকার চেক। তো আমি প্রথমে ভোকাল টেস্ট করব। সবাই একটু সাইডে দাঁড়ান, ডিজে সাহেব একটা ধামাকেদার বেশ মারতে চলেছে। डीजे साहेब मिक्सिंग, 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 डीजे साहेब भाई নতুন গ্রাম মালপাড়া, 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 নতুন গ্রাম डीजे साहेब मिक्सिंग, 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 डीजे साहेब मिक्सिंग। সবাই একটু সাইডে দাঁড়ান, ডিজে সাহেব একটা ধামাকেদার বেশ মারতে চলেছে। डीजे साहेब मिक्सिंग, 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 डीजे साहेब